आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण माँ अपार करुणारू आम समस्त अपा भाई मैंने आज श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र ऑनलाइन रे योगदान करते मु समस्त को स्वागत करुच्ची प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। आज आमर आलोचनार विषयटी अच्छी आम जहाँ क्रमान्वय कर आसुचे धारावाहिक भाव में प्रभु श्री अरविंद रचित मंत्रमय महाकाव्य सावित्री बुक 1 कैंटो 5 योग ऑफ द किंग योग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस। आमे गत 3/9/29 अर्थात प्रथम मंगलवार पाठ करते आलोचना करते 610 लाइन 91 पृष्ठार पेज 91 610 लाइन पर्यंत पढ़ते एवं 610 लाइन से दुईटी लाइन गोटे पद थिला 9 और 10 से across the unfolding of the siege of self appeared the deathless countries of the one। अश्वपति जितेबाला चेतना स्तर में ऊपर को उठू चलती यही जगार जा पहुंची जाती कौटी ना across the unfolding of the siege of self निज आत्मा निज चेतना सुखी चेतना आत्मार चेतना एक समुद्र परी यही आत्म परिप्रकाश अनफोल्डिंग आस्ते आस्ते खोली जाउथिबा थ्रू दी गेट्स ऑफ एलोन परम प्रभुंकर गेट बा फाटक आस्ते आस्ते खोली जाउची आम चेतना भी आस्ते आस्ते खोली जाउची। अद्वितीय परम प्रभुंकर उन्मुक्त तोरण दे अश्वपति देखुचंती कौन देखुचंती ना दी डेथलेस कंट्रीज ऑफ वन प्रभुंकर अद्वितीयंकर डेथलेस कंट्रीज मृत्यु रहित बा अमर राज्य को देखुचंती अमर राज्य को देखु से देखुचंती द डेथलेस कंट्रीज ऑफ वन यह को अश्वपति अति साधारण भाव में देखुचंती असाधारण नुहे आमे जेमती वस्तु मान को देखी जो आखि खोलिक से जोपरी भाव में आमे साधारण व्यक्ति माने परस्पर को देखुचे जानीपे से एवं अनुभव करुचे आपियर डेथलेस कंट्रीज तांका आगे आपियर करी जाउची से देखुचंती तांका इंद्रिय मान को आगो को बढ़े दे extending the senses of self, unfolding and widening the sense of self, जहाँ फल रे सही राज्यटी रे सकल विभाव को सकल प्रस्त को सकल परस्त को से भल भाव में देखिपारे इंद्रिय मानकर पावर तांकर बढ़ी जाइए से सब देखा समर्थ होउछन एवं तापर प्रभु लिखुंट 611 लाइन रु अनुवाद से आम आलोचना करवा आज ए मेनी मिराकल कॉन्शसनेस अनरोल्ड प्रभुंकर फाटक निकट में प्रवेश द्वार बा तोरण पाखे ठिया अश्वपति भितर को चाहते ये चेतना स्तर में ऊर्ध्व को उठी पहाच पहाच पर जाई यही जगह पहुंची अश्वपति पूर्ण योगर साधक जी ऊपर को जाती से पहुंचती परम प्रभुंकर गेट पाखे एवं सेठी पहुंचिक से जहाँ देखुंट दैट इज ऑल मेनी मिराकल कॉन्शसनेस अनरोल्ड अनेक चमत्कार चेतना सेठारे अनरोल्ड होउचंती अर्थात खोली जाउचंती आपण मसिणा बा हेंस बा सप गुड़ा होगी थाए बा आपणकर कार्पेट गुड़ा होगी थाए गोल होकर खोली दियंती से खोली हो जाए सेमती अश्वपति आगे चेतना सब उन्मुक्त हो जाउचंती vast aim and process and unfettered norms
ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଭାଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସଟା ମଧ୍ୟ ଉପାୟଟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଦେଖିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଉପାୟ କି ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନଫେଟର୍ଡ ନର୍ମସ୍। ଫେଟର୍ଡ ପେଜ 91 611 ଲାଇନ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ 611 ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ପେଜ 91 ଅନଫେଟର୍ଡ ନର୍ମସ୍। ଫେଟର୍ଡ ମିନ୍ସ ବନ୍ଧନ, ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଫେଟର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବେଡ଼ି ହେଉଛି ଫେଟର୍ଡ। ଅନଫେଟର୍ଡ ମାନେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିନେଇ, ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନର୍ମ ସବୁ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ଜଗତରେ, ସେ ନର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବା। ଆମ ପ୍ରାଣ ଆମ ମନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ରଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିକିରି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ, ଯଦି ନିୟମ ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ରାସ୍ତାର ବାଁ କଡ଼ରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ମଝିରେ ଚାଲିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ନିୟମ ନଥାନ୍ତା, କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାରି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ହୋଇକିରି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଲେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହାକୁ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ନା ୟୁନିଟିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳାଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଅଶ୍ୱପତି ଯେଉଁ ଜଗତର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧରା ବନ୍ଧା ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ନନ୍ ଫେଟର୍ଡ, ଶୃଙ୍ଖଳ ବିହୀନ ନର୍ମ। ନିୟମ ନର୍ମ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ଟକ୍। ତମେ ଯେଉଁ ଟକ୍ ଦଉଛ ତାର ନର୍ମ କ'ଣ, ବେସ୍ କ'ଣ, ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍ମ। ଏ ଲାର୍ଜର ନେଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରୁଲ୍ସ। ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୋରଣ ପାଖରେ, ଏସବୁ ଚେତନାର ବ୍ୟାପାର। ଚେତନା ଜଗତରେ ଅଶ୍ୱପତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଜଗତଟି ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରୁଟ୍ସ। ରୋଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଲାର୍ଜର। ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରୁଟ୍ସ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମେନି ମିରାକଲ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଅନରୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ଜବରଦସ୍ତି କେହି କାହା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଯାହା ବୋଲି। ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ ଅଛି, କେହି ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିକି ୟୋର ଏମ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜଗତ ପରି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଏହା। ଦି ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ଆତ୍ମା ସାଗର ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଉନ୍ମୋଚନ। ସେଲ୍ଫ ମିନ୍ସ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ତ ଏକ ସାଗର ପରି, ଥଳକୂଳ ତାର ନାହିଁ। କିଏ କହିପାରିବନି କେତେ ଗଭୀର, କିଏ କହିପାରିବନି କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ମେନି ମିରାକଲ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏବଂ କାଳବକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ରିଭିଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆମ ଆଗରେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟିଲାଣି। ଏମିତି ରିଭିଲ୍ କରିକା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଆଗରେ ସବୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ରିଭିଲିଂ ଭାଷ୍ଟ ଏମ୍ and process
and unfettered nerves. यही अनफोल्डिंग ऑफ द सीज ऑफ सेल्फ भितर एक उद्देश्य भितर एक लक्ष्य रही एक उद्देश्य रही कहीं निजे निजे से खोली जाऊँ यह केवल मात्र एक एक्सीडेंट किंवा इल्यूजन नुहे हठात अप्रत्याशित भाव में यह अनुष्ठित होना एवं यह केवल एक खेलहर कथा नुह नॉट जस्ट ए प्ले नुहे नॉट जस्ट फन नुहे या भितर एक भास्ट एम रही विशाल लक्ष्य रही एक उद्देश्य रही यार एक निर्दिष्ट दिग मध्य रही एठारे एक प्रोसेस बा पथ मध्य अच्छी उपाय मध्य अच्छी एवं एठारे रही एक अनफेटर्ड नॉर्म्स एक श्रृंखल मुक्त धारा बा व्यवस्था बा स्टैंडर्ड नॉर्म इन स्टैंडर्ड किए बांधिकी ना धराबंधा नियम चलू ना समस्ते श्रृंखलित भाव में अच्छा तेणु श्रृंखलार आवश्यकता होना नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड्स बा अवस्था जहाँ सूचित कर दिए कौन साधारण भाव में घटवा जाऊँगी कौन कौन सब घटवा जाऊँगी सी जन दिया दैट इज ए नॉर्म अनफेटेड फ्री अनफेटेड अर्थ फ्री बंधन मुक्त अनबाउंड फेटर्स अर्थ है शिंकुड़ी जो थे आगे अमेरिका स्लेव्स मान को बांधिकी रखुते प्रिजनर मान को बांधिकी रखा जाए जो हार्डकोर क्रिमिनाल्स काले पलैबे बोली गोड़े शिंकुड़ी पड़े दि नॉर्म्स जहाँ रूप दे थाए कौन सी काम बा कथा को बा शासन व्यवस्था को द डेथलेस कंट्रीज ऑफ द वन सेठारे श्रृंखला सब नाई कि समस्ते श्रृंखलित अनबाउंड अनफेटर्ड अद्वितीय परम प्रभुंकर से मृत्यु रहित शाश्वत देश माने जहाँ श्रृंखल मुक्त से देश मानकरे बहुत सुविधा सुजोग रही एक विस्तृत गतिशीलता मध्य रही आज जहाँ अच्छी काली के कहीं उपभोग करूना नूतन जिनस जगह चली द ग्रेट फैमिलियर रूट्स ऑफ ए लार्जर नेचर आम संकीर्ण सीमाबद्ध भौतिक प्रकृति सदृश नुहे किंतु यह एपरी एक विशाल प्रकृति जहाँ उच्चतर जगत को रूप प्रदान करुच्ची एवं ताको परिचालना करुच्ची तापरे प्रभु कहते आउ गोटे पदरे एथिरे आफ्रांचाइज्ड शब्दटी व्यवहार कर आफ्रांचाइज्ड फ्रांचाइज है आफ्रांचाइज आफ्रांचाइज शब्दर आम जाचु सुपरिचित अर्थात सेट फ्री मुक्त करदेवा आफ्रांचाइज्ड फ्रॉम द नेट ऑफ आर्थली सेंस नेट जहाँ आम बुझीचु आप बुझी प्रभु से आगे लिखी आम कहूनी नेटवर्क नेट लागू नहीं कटि जाऊँगी नेट अर्थ हूँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रे बाधा आसूची नेट काम करूनी बा सर्वर डाउन हो जाए नेट आसूना सेठी सेमती से जगत रे नेट काम कर कम्युनिकेशन माध्यम नेट ऑफ आर्थली सेंस आफ्रांचाइज्ड फ्रॉम नेट ऑफ आर्थली सेंस आम पृथ्वीर गोटे सेंस अच्छी आमे आमे जो पृथ्वीवासी ये बास करुचे आमर अलग ज्ञान अलग अनुभव सेठारे से प्रकार अनुभव कई चलुना तेणु सेठी समस्ते जो जगत अशुपति जो जगत तोरण पाखे ठिया देखुंट आर्थ जो नेट व्यवस्था अच्छी कम्युनिकेशन व्यवस्था अच्छी सेठी ताहा नाही सेठिरु सेमाने मुक्त आफ्रांचाइज calm continents of potency were glimpsed
ସେଠାରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ସେଠି କାମନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲିମ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଝଲକରେ କିଛି ଦେଖାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲିମ୍ସ ସେଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଲକରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଗତରେ କାମନେସ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡାକ ସେଠି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାରି ପୋଟେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତଟି ହେଉଛି ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ସେଇଟା ବିୟୁଟିର ଘର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଘର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କୁସ୍ତି କସରତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମୁହଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଲେପନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଦେଖାଉ ବୋଲି ଆମ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ କ୍ରେଜ୍ କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବିୟୁଟି ଆଣୁଛୁ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ବିୟୁଟି ପାଇବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବିୟୁଟି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛି ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଘର ଏମିତିକା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ସଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଇଜ୍ ମଣିଷ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବ ମଣିଷ ଆଖିକି ସେ ଧରା ପଡୁନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ଆଖି ସଟ୍ ହେଇଯାଉଛି SHUT ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ସଟ୍ ମୋ ଆଖିରେ ଏବେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ପଢୁଛି ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏତେ କମ୍ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଏଇ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି half seen at first through wonders gleaming leads ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯିବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଥିବ ଆମ ଲିଡ୍ ମାନେ ଆଖିପତା ଲିଡ୍ସ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ସେଇଆ ଏଇ ଆଖିପତା ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଭିତରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥାଉ ସେ ହଠାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଏ ଅଧା ଖୋଲିଯାଏ ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଖୋଲିଯାଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁ ଅଧା ଦେଖୁ ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱଣ୍ଡର ଆମ ଆଖି ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ ଇଏ ଅନୁଭବର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା ଆମେ ସେଇ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛେ ସେ ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗ୍ଲିମିଂ ଲିଡ୍ସ ଭିତରକୁ ସେ ଜଗତ ବେଳେ ବେଳେ ପଶି ଆସିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ଭିଜନ ୱିଥ୍ ଫେଲିସିଟି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ଖୁସିରେ ଜଣକୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବା ଫୁଲମାଳଟେ ପକେଇଦେବା ଗୋଟେ ଉପହାର ଧରେଇଦେବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ତେଣୁ ଫେଲିସିଟିର ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ହାଫ୍ ଗ୍ଲିମ୍ସଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ ଏତେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ସେ ଖୁସି ହଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟିକି ପାଇକିରି ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉବୁଟୁବୁ ହଉଛି ଫେଲିସିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବର ଆମେ ଆଗରୁ ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଶବ୍ଦଟି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଟ୍ ଫ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ସାଧକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦି ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥଲି ସେନ୍ସ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ
प्रकृति मुक्त कर आर्थली सेन्स आम मुक्ति पाई जाइए आम चतुर्पार्श्व थिबा जगत को आम आमर पंचेन्द्रिय द्वारा यथा श्रवणेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय द्वारा अनुभव कर प्रभु श्री अरविंद यही इंद्रिय मानकर कार्यकलाप को एक नेट बा कम्युनिकेशन माध्यम बोली कही आम इंद्रिय गुड़िक कौन कि नेट आम भीतर भी सेंसर खंजा है भोक होमी शरीर खाद्य अभाव हो गले सांगे सांगे सेंसर सूचईदब भोक है खाओ सेमती आम मल त्याग बा मूत्र त्याग करने सेंसर लगे से भितर सब प्रभु खंची वेरी कनिंगली प्रभु श्री अरविंद कहते सावित्री अन्यत्र ह्यूमन बॉडी इज वेरी कनिंगली मेड विथ डिमोनियस स्किल एटी सेंसर अच्छी शरीर भितर या भितर नेटवर्क काम कर नेट बा कम्युनिकेशन माध्यम आम जापर सब ऊपर जिनिस सब से नेट माध्यम आम पाक आसुच्च नेट चल जानी किंतु नेटा जाना एत सहज कथा नुहे सब लोक भितर आम समस्त भितर से नेट काम करुच्ची नेट टी काम करुथिबारु आमे समस्ते जानी पारुछे जे आमे कुआड़ को जाउछे कौन करने को इच्छा करुचे कौटी रहीचे कौ जगार आमे आमको देखुचे केमिति देखुचे कौ सकाशे एमती होचे कहते नहीं ये मनीष सबू जानी किंतु एमती नाचुची कहीं दौड़ुची कहीं एते लोभग्रस्त होची कहीं यार कौन है कि केतक कवि लिखिं किंतु कहीं सेमती होची वर्तमान गोटे सब्जेक्ट काली आलोचना हबार अच्छी जे ये मनीष एते विद्रोह करुची एते ए प्रकार अवस्था को कहीं आसूची क्या जन को मारिदेवाई सी मरीगला तथापि ता भितर छुरी भूसिकी चलुंट कहीं मनीष एत क्रूरता कौट आसूची एवं मानविक क्रूरता एवं यार अपनोदन उपाय ये गोटे सब्जेक्ट अच्छी तेणु मानविक क्रूरता कौट आसूची ये कम्युनिकेशन गैप हो गले नेट छिड़ी गले नेट जो कम न कर मनुष्य क्रूर हो तार मन प्राण ताको एमती तलू नहीं राक्षसिक प्रवृत्ति प्राण भितर राक्षस पिशाच पिशाचिक प्रवृत्ति पिशाच एकाथर के मनुष्य को मारे नहीं बा जंतुता मारे नहीं पिशाचर काम पिशाच क्या कहते ना जे कामुड़ी छाड़ी दिए जमी बिलई मूषा को कामुड़ी छाड़ीदेव से छटपट हो तो देखुव पुणी जाए मारी बसुव पिशाच से एवं मनुष्य भितर जो पैशाचिक प्रवृत्ति अच्छी बेले बेले से ऊपर नेट छिड़गला आ शुद्धता पाक आसुना पूरा पूरी छिड़ी देती नेट से जिते नेट छिड़गला मैं नेट काम करूना से ता भितर थिबा जो सेंस ऑर्गन गुड़ाक आर्थली सेंस गुड़ाक काम करती आम भितर आ काम करते कम्युनिकेशन मीडियम आ न थाए ऊपर कथा आम पाक आसीपे ना आम छंदी हो पड़े कौन करेंगे कि कर्तव्य विमूढ़ होकर आट आवर वीकेंड को चली जाए से गोटे कथा केवल रहे जे मोर ये जिनस को देखिक साक्षी काले देदब कोर्टे शेष करदेवी मरीगला गुली कर चली गोटे गुली तो जन मरीज 10टा गुली चलवा कौन दरकार अच्छी थरे तो स्टापिंग कर सी मला 10टा 10 थर स्टापिंग कर क्रुएल्टी प्रकाशित हो जीव केमी जीव ये नेट को जोड़ीदेले ये नेट को जो कथा प्रभु कहते दि नेट ऑफ आर्थली सेंस पार्थिव ज्ञान एक आदान प्रदान माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम पुनश्च आमे से नेट जाल छंदी हो पड़े कारण यही सेंस परसेप्शन इंद्रिय बोध ज्ञान बा सेंस परसेप्शंस आमको सूक्ष्म जगत बा सूक्ष्म व्यवस्था संपर्क रे अनुभूति लाभ करिबारे मुख्य प्रतिबंधक होई थिया यही व्यवस्था टी जेतेबेले कटि जाए सेतेबेले
ମଣିଷ କ୍ରୁଏଲ ହେଇଯାଏ, ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତା ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଯଦି ନେଟ୍ଟାକୁ ରିପେୟାର ଇମିଡିଏଟ୍ କରିଦିଆହନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ସେହି ପାର୍ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଡ ଫ୍ରମ୍, ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଡ ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା। ଆପଣ କହନ୍ତି ଅମକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆମେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଣିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ଡ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ କଟେଇ ଦେଉ ସବୁ, ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କଲେଜ ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କଟିଯାଏ। ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବା ସ୍ପେସ୍ ବା ସ୍ଥିତି, ଯାହାଠାରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ କାମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସି, ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟି, କାମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସି ୱେଆର୍ ଗ୍ଲିମ୍ସଡ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟି, ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି, କାରଣ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇନି। କାମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଟି କ'ଣ? ଏହି ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଶକ୍ତିର ଏକ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ଶକ୍ତିର ମହାଦେଶ। ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଧିବାସୀ। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅନେକ ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କାମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସି, ପୋଟେନ୍ସି ମାନେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜଗତଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟି, ଏଇ ପଦରେ ଗୋଟି ଗୋଟି। ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟି ହେଉଛି ଆମର ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହେଉଛି ଆମର ବାସସ୍ଥାନ, ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ହେଉଛି ବିଉଟିର ନେଟିଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବା ଦେଶ ଯେଉଁଠାରୁ ବିଉଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲୁନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ସ୍ଥଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥଟ୍ SHUT, ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଇଜ୍। ଆମ ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ସେହି ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତି ସେହି ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ବିଉଟିକୁ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମୀଳିତ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ଲିମିଂ ଲିଡ୍ସ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମୀଳିତ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଇ। ଏଠାରେ ଲିଡ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁପତା ବା ଆଇ ଲିଡ୍ସ। ସତେ ଯେପରି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟ ଅଧା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅଧା ଖୋଲିଛି, ହାଫ୍ ସଟ୍। ବୋଧହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଜିନିଷ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ପାୱାର ଅଫ୍ ଭିଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଦି ଭିଜନ ୱିଥ୍ ଦ ଫେଲିସିଟି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଫେଲିସିଟେସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅଶ୍ୱପତି ବିୟଣ୍ଡ ଦି ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥଲି ସେନ୍ସ, ପୃଥିବୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ,
अर्थात आमर पंचेन्द्रिय आमको जहाँ दियंती आमे सेतिकी पाऊ सेइथिरे संतुष्ट होइकी रहू बा ता विरुद्ध विद्रोह करू दैट इज इंद्रिय बोध ज्ञान यही समस्त दृश्यावली की से देखि पारुचंती कारण अश्वपति आउ इंद्रिय बोध ज्ञान रे नाहंती सीमित होइके ना ऊपर चली जाइछन दर्शन करी सेमान को उपभोग करुचंती एंजॉय करुचंती मुक्त होचंती वर्तमान प्रश्न होई पारे आमे आम इंद्रिय बोध ज्ञान को अतिक्रम काहे करि पारू केमिति काहे करि पारुनु हम केमिति करू आम इंद्रिय बोध ज्ञान को अतिक्रम न करि परिवार कारण होची आम इंद्रिय को आमे भारी भल पाउछु एटा गोटे लोअर ग्रेड र लव आमे जहाँ शिखिचु जाक भल पाउछु ता ठार सुंदर के नाही बोली भाबी नउछु तार भितरे सीमित हो जाउछु आगु को जापे इच्छा थिले मध्य आमको ए इंद्रिय जहाँ देइची ताको आमको बांधी पकेइची वी आर फेटर्ड तेणु आमे जाई पारुनु ताको छिंडेई जा ये हला प्रथम जाई पारुनु पाइबु केमिति ना को भांगी देले आमर इंद्रिय मान को स्कूलिंग दवा पड़ो पढ़ेबा को पाठ पड़ो जे ए जिनसटी मु जहाँ देखुची या मोर अंतर्जीवन पाई की आवश्यक कि नुहे जदि आवश्यक नुहे मुता कहीं देखी माँ कही जहाँ को धरत गोटे कठिन रोग हो समस्ते कहती ये भल हम ना किंतु माँ कहती से जो चेतनार अच्छी मु औषध देदेवी कहती जदि जड़े साधारण ऑर्डिनरी चेतना रही से रोग भोगुची भावुची आउ 5-6 वर्ष मु मरीजी ताकू कह से श्री अरविंद एवं मो पुस्तक पाठ करू आउ किछि न करू किछि दरकार नहीं आखि बुझी बसवार आवश्यकता नहीं पाठ छक को जीवार आवश्यकता नहीं पंडिचेरी दौड़ार आवश्यकता नहीं केवल मु एवं श्री अरविंद जहाँ लिखिचु से सबुदिन ताको अध्ययन करू डीपली अध्ययन करू एवं तारी भितरे सी एमिति मजी जीव तार रोग हेइछि बोली मध्ये से जानि परिबो तापर रोग भल हवा आरंभ हम एमती मुझे दिने जे केमिति गोटी गोटी करी को प्रकार लोक कौ औषध माँ कही ना ध्यान कर दियो मत सब मन पकाओ मो फटे फुलटी आणिक दियो बा जिते जाऊच माँ माँ हुओ जहाँ को देखिले वंदे मातरम कह एक कही ना कही उपाय बतई तुम्हें जहाँ है आखरिक भाव में कौन माँ कही कह तेणु चिन्ह जो देती अच्छी अच्छा से अश्वपति वर्तमान मुक्त हो जाइछन्ति पार्थिव चिंता जाल चक्षु खोल चिंता जाल से आउ ता भितरे जाल पड़ी छंदी छांदी होना चक्षु खोली सी सम्मुखे देखती निश्चल महादेश मानव चक्षुर अवरुद्ध हो रही जेहू अंचल सौंदर्य देवी निज बासघर अटे वासस्थल प्रथमे देखिले अर्धेक दिशई आश्चर्य झलक रूपे चकित दृष्टिर चक्षु पता फेई विद्युत रेखा स्वरूपे देख अश्वपति यही प्रकार अवस्था अच्छा माँ कहते ये प्रभु लिखुंट से 91 पृष्ठार 619 रु 621 3टी धाड़ी एवं से प्रभु कहते से धाड़ी भितर कहते जे आमे केमिति यही कम्युनिकेशन गैप केमिति आमर नहब आमे केमिति एपरी भाव में आगू आगू बढ़िबा यही 3टी धाड़ी प्रभु कहते कौन ना जिते आम चेतना ऊर्ध्व को उठू थाए मनीष कौन देखु थाए ना सन बेल्ट ऑफ नॉलेज मून बेल्ट ऑफ कौन सन बेल्ट ऑफ नॉलेज मून बेल्ट ऑफ डिलाइट ये गुड़िक सब मनीष देखु थाए एवं जदि ये गुड़िक सब जड़े देखिपारा कौन हुए ना स्ट्रेच्ड आउट इन एन एक्सटासी ऑफ विल्डरनेस ता भितरे से गोटे आनंद अवस्थाटी लाभ करे एवं से आनंद अवस्थाटी लाभ करिवारु
ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଥିବାର ସେ ଦେଖିପାରେ। ଯଦି ନ ଦେଖିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍, stretched out in an ecstasy of wideness beyond our indigent corporeal range. Indigent अर्थ समझ जाए देशीय आम कॉर्पोरियल रेंज आम जहाँ सब शिखीचु आमर कॉर्पोरेट हाउस सेटा आमर गोटे कॉर्पोरियल बा पार्थिव जगतर सेंस अच्छी आम ता भितर रहीचे यार ऊर्धरे बियॉन्ड दिस कॉर्पोरियल रेंज कौन अच्छी ना सन बेल्ट्स ऑफ नॉलेज ज्ञानर बेल्ट माने कौन यहीटा गोटे माने जहाँ कहती निपाणिया बेल्ट एठी केनाल नहीं जापरनी वर्षा जल उपर निर्भर करे वर्षा ना फसल हेनी आउ गोटे गोटे बालुका सैंड बेल्ट एठी खाली बालुका पूर्ण टिके खोलीदे बाली बाहर किंतु एठी जो कथाटी प्रभु कर टिके खोलीदे नॉलेज बाहर बेल्ट या बेल्ट अर्थ एरिया अंचल पट्टी एवं आउ गोटे कहते आउ गोटे मून बेल्ट ऑफ डिलाइट डिलाइट टा चंद्र सहित समान एवं आनंदर गोटे बेल्ट अच्छी ये गले तुम्हें आनंद पाइब जो आनंदर बेल्ट रे आम चालू थाऊ ऑटोमेटिकली आपण जानी ना भितर कौन अच्छी आनंद होता केमी आप अनुभूति नहीं कि जिते श्री अरविंद आश्रम जेट भितर आप पशि जाऊँगी ऑटोमेटिक आनंद हो जाती से तो कई कहना रे पार्टी बंद कर खाली कहते मोबाइल बंद भीतर को आम चली जाऊँ आनंदित आनंद बढ़ी बढ़िका जाऊँगी शेष समाधि पाखे पहुँचला बेलू आनंद सागर डुबी गले कह मून बेल्ट ऑफ डिलाइट एवं जितेबले आम महर्षि रविंद्र बही पाठ करुचु मजी जाइचु ता भितर दैट इज सन बेल्ट्स ऑफ नॉलेज एवं अशोपति बर्तमान से प्रकार अवस्था अच्छा सन बेल्ट ऑफ नॉलेज भितर मून बेल्ट ऑफ डिलाइट भितर जो कथाटी आपण कहूली से बर्तमान कहीदे माँ को जदि कौन से व्यक्ति माँ कहते जदि कौन से व्यक्ति साधक होता से खूब स्थिर अचंचल रही आलोक को आवाहन करी तांकर जहाँ शारीरिक असुस्थता रही क्षत हो जाइए ता स्थान रे बारंबार पकईदे शरीर गोटे क्षत हो शुकुने जदि साधक होता से कौन कर अचंचल रे आलोक को आवाहन करेंगे क्षत स्थान रे बारंबार पकईबे केमी आवाहन करेंगे ना आखि बुझिक आलोक आसला आप अनुभव कर आलोक आसला से आलोक को चैनलाइज करदे से क्षत उपरकू से पड़े जदि जड़े व्यक्ति भक्त साधक ही न थाए भक्त होता है शिष्य होता है तेबे गोटे छोट पिला परी जंत्रणा उद्वेगर उपशम से आह्वान कर माँ छोट माँ मो पेट कौन हो जाऊँगी दौड़िया माँ मु पड़गली मो आठू झर झर रक्त बोची दौड़िया से छोट पिला भाया माँ को डाक माँ मत ये जंत्रणा हो तुम कौन एत देरी करनी आसुना छोट पिला भाया जंत्रणार उद्वेगर उपशम आवाहन कर आपको मन रखि था आम आपण कौटा प्रযোज्य ये बाछि ने जदि जड़े वास्तववादी होता रोग संपर्क में बहुत नॉलेज थाए ये रोग यही कारण आमको वास्तववादी व्यक्ति मन द्वारा बेसी चिंता करते अनेक कहती आम जोटा जानी ना यही कारण ये रोग होती से मानसिक चिंता करी बही देखदेवे पाठ पढ़ेदेवे एमती तुम ये जाइल कि से आई जदि वास्तववादी होता तेज रोग उपर मन टी काढ़िक अन्य जगार थी दिखाँ माँ लिखुं जदि जड़े व्यक्ति पंडित होता बहुत पाठ पढ़ी था समस्त बुझाऊ था हाथ हल्कि वक्तृता दौता अनेक अध्ययन रे निजर समय को जड़ित करते जहाँफल सी सबु बेले अध्ययन जदि पंडित होते अध्ययन कार्य निजुक्त जड़ित रखिए जहाँफल मन रोग ठारू सब दूरे
ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ଜଣେ ଲେଖିକି ଜଣକୁ ଦେଲେ ଏଇ କଥା, ସେ ତାର ହିସାବ କରିବେ ମୁଁ କ କାଟେଗୋରୀରେ କି ଖ କାଟେଗୋରୀରେ କି ଗ କାଟେଗୋରୀରେ କି ଘ କାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବା ଶିଷ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ କି ନୁହେଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲୁଣି, ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ରତ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜଣକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କୋଉ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ସେଇଆ କର। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ। ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଡାକିଲେ, ମା ମୋତେ ଭାରି ଆଜି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦିକିରି ଜଣେଇଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମକୁ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖିବା। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ପରା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆଉ 2-3ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି। ବିୟଣ୍ଡ ଦି ଇଣ୍ଡିଜେଣ୍ଟ କର୍ପୋରିଆଲ ରେଞ୍ଜ କଥା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ସନ୍ ବେଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବା ଆମର ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବେଲ୍ଟ। ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ। ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଚଳ, ଏରିଆ ବା ନଲେଜ, ଯାହା ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟାସି ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟନେସ୍। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍। ଡିଲାଇଟ୍ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଉଠେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତ ରଜନୀ କଥା ଲେଖିଦେଉ, ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ କଥା ଉଠେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତ ରଜନୀର କଥା ଲେଖିଦେଉ। ଏବଂ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ଲିସ୍। ଅଶ୍ୱପତି ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଚେତନାର ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଏହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି କରିପାରିବୁ ଅପାଭାଇମାନେ, କାହାరికి ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କର। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ ଅଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ମୋ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଯଦି ଏହି କଥା କେହି ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମେ କୋଉଠୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛ, ନା ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜରୁ, ତା ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଏହା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଡିଲାଇଟ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁହଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଜର ଜର ହେଉଛି। ନା ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଚେତନାର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣ କହିବେ ସନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ମୁନ୍ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍।
या उपरे कनसेंट्रेट करवा श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद एवं माँ जहाँ लिखिं एगुड़ाक सब आनंदमय जिनिस इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ डिलाइट ता भीतर को चलीगले आनंद उबुटुबु हेते आनंद उबुटुबु होउथिबा व्यक्ति पाखक मृत्यु आसीपारे ना कारण से आनंद रही आनंद ताक धरी अपेक्षा कर सी आनंद जदि चलीगला आसीपारे किंतु आनंद थिला पर्यंत आसो पशुपति देखुं से मन और प्राण दुईटर विभाग लंबी जाइए बियॉन्ड आवर इंडिजेंट कॉर्पोरियल रेंज कुआड़ को लंबी इंडिजेंट तो आमर एठिका इंडिजेंट अर्थ हूँ इंडिजेंट प्रोडक्शन अर्थात आम माटी जहाँ हो देशीय देशज उत्पादन ये बैगणटा इंडिजेंट प्रोडक्शन अर्थात आम गाँव देश में आम हाथ में बिक्री हो कलिकी एवं कॉर्पोरियल शब्दटी हूँ लाटिन भाषा आई कर्पसु यार अर्थ है देह बा शरीर आमर कॉर्पोरियल रेंज हूँ द स्कोप दैट आवर बॉडीज सेंस अलाउ अस आम देहर इंद्रिय सकल आमको जो सब सुविधा सुजोग जोगे देइचंती आम चल प्रचल स्वाच्छंद्य आनिबापई ताहा अत्यंत सीमित प्रभु श्री अरविंद कहते जे यह हूँ इंडिजेंट जार अर्थ अत्यंत दरिद्र आम देश जार जहाँकर आग को नाही केही कि पक्ष को कही ना जे कि अति सीमित नीच निस्व एवं यही अवस्था बास कर आम साधारण भाव में आगे इंडिजेंट कह सी जन देशीय इंग्रेज मैंने शब्द जानते इंग्रेज मैंने जो कौन से भारत जाए आवश्यक सी हूँ गोरा हो पारि था भारतीय मान भी गोरा अच्छा नहीं बहुत लोग समस्त आसुँच तो ना ना सी नुहे सी जो देशीय देशिया जाओ आम देशिया कहते आदिवासी भाषा देशिया अर्थ हूँ इंडिया पशुपति यही जगत आम मानकर संभावना सकल अनुभूति जड़ सहित किपरि मुक्त युक्त हो रही वर्णना कर वर्तमान से जो महादेश और देश मान को देखुंटे से आम फिजिकल सेन्स बा शारीरिक ज्ञान स्थूल शारीरिक ज्ञान ठारू कॉर्पोरियल रेंज ठारू बहुत तेणु पशुपति वर्तमान से जगह को प्रवेश करगले देयर ही कुड एंटर देयर अवाइल अबाइड ये रखीदे आम जो आलोचना करवा तेणु आम आज जो कथा पढ़ले प्रबुद्ध ज्ञानर विस्तृत अंचल सूर्यांचल ताकू कही आनंदे आवृत चंद्रांचलटीए अच्छी शीतलता बही व्यापी रही अच्छी उन्मुक्त होईछि दिव्य आनंद रे थाई आम शरीर दैनता मध्य रही आनंद नहीं तेणु ये तीनोटी धाड़ी प्रभु आम अवस्था वर्णना करदे आमर सन बेल्ट सब नॉलेज आम भीतर अच्छी सूचेदेले आमको आंगुठी मारिक कही देखईदेले या मून बेल्ट सब डिलाइट अटे अपा भाई मैंने आपड़ तो 5 मिनट लेट हो गला देरी हो गला ये रखीदबा एवं अर्थरूपा को आलोचना करवा ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण।